ସୁନା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗିରଫ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ବେନିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରିଡିଂ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘର ଦେଖି ସୁଯୋଗର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ତାଲା ଲଗା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେବାମଣ୍ଡଳ ସହ ମିଶି ଘର ଭିତର ଘର ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସୁନା ଗହଣା ସୁନା ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା। पुलिस जांच पर संपुक्त बैंकगुड़िक सुना को निज हस्तगत रखिंट। तेज किसी सुना फाइनान्स संस्था गहना बंधक समय ग्राहकों ठीक जांच कर देखा घटन फिल्ड कर्मचारी आगमन सुजोग दुर्व्यवहार होता प्रमाण मिलूँ। पाराखेमुंडर साधारण लोकों निज घर छाड़ी दीर्घ समय जावा बेले पड़ोशी नजरदारी व्यवस्था ग्रहण करने सतर्क रहा परामर्श दी जाइए। गत डिसेम्बर मास 13 तारिख दिन पार्लाखेमुंडी सहर वरिष्ठ सांबादिक द्विजेन पाड़ी घर बर्गलारी होता रिपोर्ट आमको मिलता एवं पुणी से डिसेम्बर 27 तारिख दिन आम पार्लाखेमुंडी कमिटी साई गोटे ज्वेलरी शॉप बर्गलारी होता रिपोर्ट होता। ये दुईटी केस मोडस ऑपरेंडी प्राय एक प्रकार थिला। से आम या गोटे चैलेंज हिसाब से नहीं एसडीपीओ पार्लाखेमुंडी तत्वावधान आईआईसी पार्लाखेमुंडी को लेकिन गोटे स्वतंत्र टीम करा जायतिला जो थे पार्लाखेमुंडी थानार ऑफिसर माने एवं गुरांडी थानार आईआईसी एमाने सब थिले। एथिरे हमको टेक्नोलॉजी सहायता विशेषकर नवाक पड़ता। टेक्नोलॉजी सहायता बल आम बहुत गुड़ाए सन्देही मोबाइल नंबर पाइलु एवं से मोबाइल नंबर गुड़िक प्राय 300 संख्यार ऊर्ध्व थिला। प्रत्येक मोबाइल रो लोकेशन एवं सीडीआर डिटेल्स हमको वेरीफाई करने को पड़ा एवं शेष आज आम सफलतार सहित से दुईटी केस सहित आउ दुईटी बर्गलारी टोटाल 4टी बर्गलारी केस रो डिटेक्ट करने को आमर पुलिस टीम सक्षम होती। प्राय 10 केजी ओजनर रूपा अलंकार एवं समस्त चोरी जाइथिबा सुना अलंकार जहाँकि प्राय 10 तोलारू अधिका हेब एवं कैश 33,000 टंका। ता व्यतीत जो कमिटी साई बर्गलारी रो जो जाइथिला सेतिरे फॉरेन करेंसी किछि थिला डॉलर थिला $100 $20 $10 एगुड़ाकर किसी आम करेन्सी पाइचु। श्रीलंकान करेन्सी आम गोटे घर चोरी होता पाइचु। या व्यतीत से माने चोरी करिवारे व्यवहार करिथिबा मोटरसाइकिल को आम जबत करिचु एवं सेमानकर मोडस ऑपरेंडी रहउतला जे सेमाने जेतेबेले घरर लोक माने के न रहंती तार सुजोग नेकिरि सेमाने घरर पछपटु बा बाथरूम रो स्काईलाइट ए सब को सहारा करके सेमाने घर भीतर पशि थांती एवं घर भीतर थिबा वैल्यूएबल्स को सेमाने नेई किछि निजे खर्च करती एवं किछि विभिन्न फाइनेंस कंपनी रे मध्य से सुना को बंधक पकांती। इथिरे हमर अधिकांश सुना मु कहबा को चाहिबे गोटे निर्दिष्ट फाइनेंस कंपनी रे बंधक रखि दैतिले। आमे से फाइनेंस कंपनी रो इन्वॉल्वमेंट अछि कि नै ता मध्य जांच करूछु। एबे से माने किभଳି भाबरे चोरंक पाखरु सुना को बंधक रखि तांको एते टंका ऋण देइथिले से बाबद रे मध्य हमरो वर्तमान तदंत जारी रहिछि। फाइनेंस कंपनी मुथूट कंपनी विशेष करी आमे पूर्वरु मध्य देखिछु जे क्राइम रु लब्ध होतबा सुना गहना को से माने बंधक भाबरे रखुचंती जोटा कि संपूर्ण भाबरे बेआईन कार्य। आमे देखिबो से माने तांकर ज्ञात सारे एभଳି करिसंती किंबा कोनोसी अज्ञात सारे एभଳି हेछि से जिंस को आमे विचार को नउछु एवं जांच परे आमे आवश्यक हेले निर्दिष्ट कार्यानुष्ठान मध्ये तांका विरुद्ध रे नबु। सर मुख्य आसामी कोन करथला एवं प्रोफेशन ए जो 4टी बर्गलारी केस आमे डिटेक्ट कलु ये 4टी जाक क्राइम 2 जण युवक करिसंती पार्लाखेमुंडी रो ही युवक से माने जने टीपी एसओडीएल काम करती मीटर रीडर भाव सी द्विजेन पाड़ी इनका परिवार वर्ग जितेबाला घरे नथिले कौन से कार्यक्रम से भुवनेश्वर जाइए तार सुजोग नहीं से मीटर रीडिंग करने को आसी जाना पाई परिवार लोक
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ ଘରର ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା, ତେଣୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ଘରର ପଛପଟୁ ବାଥରୁମର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଶିକିରି ତାଙ୍କ ଘରୁ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଯାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ। ଘରେ ପଶିଲା ପରେ ସେମାନେ ସିନ୍ଧି କାଠିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧି କାଠି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ତଲାସ କରିକିରି ସେଥିରୁ ପାଉଥିବା ସୁନା ଗହଣାକୁ ନେଉଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ TPSODL ର ଯିଏ ମିଟର ରିଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏଇ କ୍ରାଇମର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ବେନିଆ। ସେ କଣ୍ଡ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାର୍ଲାଖିମୁଣ୍ଡିର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦେବ ମଣ୍ଡଳ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଣ୍ଡ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାର୍ଲାଖିମୁଣ୍ଡିର ବାସିନ୍ଦା। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟର କିଏ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ସେ ନେଇ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ସୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 2 ତୋଳା ସୁନା ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ସିଜର କରିପାରୁନୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସୁନା ଦୋକାନୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସୁନା ଦୋକାନୀ ବାବଦରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଯୋଉ ଏଇ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା କେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୂଳରୁ କହିଲି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଖୋଲିକିରି କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚୋରମାନେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋକେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଚୋରମାନେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଘରର ଇନମେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆବସେନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ କ୍ରାଇମ କରନ୍ତି। ସାର୍ ଯେହେତୁ TPSODL ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଏନି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଭଳିଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି TPSODL? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ମିଟର ରିଡିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋରିଅର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ସ୍ୱିଗିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରକୁ, ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ TPSODL କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏଇଭଳି କ୍ରାଇମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେଇକି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ପଠେଇବେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।